नित्यानंदकरी वरभयकरी सौंदर्य रत्नाकरी निर्दोषाखिल घोर पावनकरी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्रालेयाचलवंश पावनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षा देहि कृपावलंबनकरी माता अन्नपूर्णेश्वरी नानारत्नविचित्रभूषणकरी हेमाम्बराडम्बरी मुक्ताहार विलम्बमान विलसत्स्वक्षोज कुम्भान्तरी काश्मीरागरुवासितरुचिकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षादेहि कृपावलम्बनकरी माता अन्नपूर्णेश्वरी योगानन्दकरी विभुक्षयकरी धर्मैक्यनिष्ठाकरी चन्दार्कनल समान लहरी त्रैलोक्य रक्षाकरी सर्वैश्वर्यकरी तपः फलकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षादेहि कृपावलम्बनकरी माता अन्नपूर्णेश्वरी कैलासचल कंदरालयकरी गौरी उमाशंकरी कौमारी निगमर्थगोचनकरी ओंकार बीजाक्षरी मोक्षद्वार कवाटपठनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षादेहि कृपावलंबनकरी माता अन्नपूर्णेश्वरी दृश्यादृश्य विभूति वाहनकरी ब्रह्मांड भांडोदरी लीला नाटक सूत्र केलनकरी विज्ञान दीपांकुरी श्री विश्वेशमनः प्रसादनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षादेहि कृपावलंबनकरी माता अन्नपूर्णेश्वरी उर्वी सर्वजयेश्वरी भगवती माता कृपासागरी नीवेणि नीलसमान कुंतलधरी नित्यान्नदानेश्वरी साक्षान्मोक्षकरी सदा शुभकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षादेहि कृपावलंबनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी आदिक्षांत समस्त वर्णनकरी शंभो श्री भावनकरी काश्मीरा त्रिपुरेश्वरी त्रिनयनी विश्वेश्वरी शर्वारी स्वर्गद्वार कपाट पाटनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षादेहि कृपावलंबनकरी माता अन्नपूर्णेश्वरी देवी सर्वविचित्ररत्नरुचिता दाक्षायणी सुंदरी वामसदुपयोतरा प्रियकरी सौभाग्य माहेश्वरी भक्ताभिष्टकरी सदा शुभकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षादेहि कृपावलंबनकरी माता अन्नपूर्णेश्वरी चंद्रार्कनल कोटि कोटि सदृशी चंद्रांशुबिंबाधरी चंद्रार्काग्नि समान कुंडधरी चंद्रार्कवर्णेश्वरी माला पुस्तका पाशांकुशधरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षादेहि कृपावलंबनकरी माता अन्नपूर्णेश्वरी तत्राणकरी महाभयकरी माता कृपासागरी सर्वानंदकरी सदा शुभकरी विश्वेश्वरी श्रीधरी दक्षाक्रांतकरी निरामयकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षादेहि कृपावलंबनकरी माता अन्नपूर्णेश्वरी अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकरप्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षादेहि च पार्वती माता च पार्वती पिता देवो महेश्वरः बान्धवः शिवभक्तश्च स्वदेशो भुवनत्रयम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते इति श्रीमत्परामहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्द भगवत्पूज्य पादुशिष्यस्य श्रीमच्चाङ्कुरभगवतः कृतौ अन्नपूर्णास्तोत्रम्. మిత్రులారా, శ్రావణ మాసంలో అమ్మవారిని పూజించండి, అన్ని వరాలు పొందండి. అమ్మవారిని వరాలు పొందాలంటే శ్రావణ మాసమే కాదు, సాటి వారికి సాయం చేయడం, మీ అమ్మవారికి సేవ చేయడం, ధర్మంగా సత్యంగా ఖచ్చితంగా ఉండడం, సాటి వారికి సహాయం పడడం, సాటి వారిని మంచిగా చూడడం. జై భవానీ శ్రీ మాత్రే నమః. నా తల్లిని పూజించినట్టే, అందరికీ సహాయపడితే సేవపడితే అందరినీ సమానంగా దగ్గర చేర్చుకుంటే మా అమ్మవారిని, పెద్దమ్మ తల్లిని, దుర్గామాతని, కాళీమాత అందరినీ పూజించినట్టే.